كسوعي وسمو عمين زلالة بتيز تسبر كسوعي وسمو عمين زلالة بتيز تسبر كنشل كفريخون كسوعي وسمو عمين زلالة بتيز تسبر كنشل كفريخون بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. ጸጋ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን። ናይ ሎሚ ትምህርትና ጥቕሚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል አርእስቲ ሒዘ መጽእ ኣለኹ። እዚ ብዛዕባቲ ተኸታታሊ ትምህርቲ ድሕነት ዝብል ምህሮ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ድሕነት ኣቐዲምና ክንፈልጦ ዘለና ብዛዕባ ጥቕሚ መጽሓፍ ቅዱስ ድሕነትና ከዓ ብቃል ኣምላኽ መሰረት ስለ ዝኾነ በቲ ቅዱስ ጽሑፍ ስለ ዝኾነ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ምሳና እንታይ ይርከብ ኣለዎ? ጥቕሚ ናይቲ ቅዱስ ጽሑፍ እንታይ እዩ? ኣብ ምድሓናኸ ንቃል ኣምላኽ ምንባብ እንታይ ታራ ኣለዎ? ንቃል ኣምላኽ ምፍላጥ እንታይ ገደ ኣለዎ? ኣብ ዝብል ነገራት ንእሽተይ ኢሎም መዓንቲ ክትንክፌ ኣብ ዝቕፅል ድሕሪ እዚ ከዓ ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ ገለ ነገር ክብል ታሪኻዊ ምፍታሽ ገይረ ናይ ሎሚ አርእስተይ ክኸፍቶ ከለኹ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ከለና ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ኣስተንትኖ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክንገብር ከለና ደስ ካብ ትብለኒ ጥቕሲ ብመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 20 ስጋብ 22 ብዘላ ቃል ከንብባሞ ናብ ናይ ሎሚ ትምህርተይ ከኣቱ እየ። ወደ ናብታ ኣነ ዝብለካ ቃላት ጽን ኢልካ ከዓ ስምዓኒ። ንቃላተይ ካባኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ድማ ኣቆረን ንሳተን ንዝተቐበለን ህይወትን ጥዕናን ይህብኦ ይብል ጥበበኛ ሰሎሞን። እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። እምበኣር እቲ ቅዱስ ቃል ኣብ ገዛና ዘሎ ኣብ ብዙሓት ኣመንቲ ቃል ኣምላኽ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ገዛኹም ኣሎ ኢለ ይሓስብ። እንድሕር ኣብ ገዛ ሃሉ ከዓ ካብ ምቕማጥ ንላዕሊ ገንፂልና ከነንብቦ ናይ ቃል ኣምላኽ ትእዛዝ እዩ። መዓልታዊ ክንምርምሮ ኣለና፣ መዓልታዊ ከነንብቦ ኣለና፣ ብኡ ጌርና ክንጽልል ኣለና፣ ብኡ ጌርና ንእምነትና ክንዕብዮ ኣለና። በቲ ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ጌርና ከዓ መንፈሳዊ ህይወትናን ምስ ኣምላኽ ዘለና ዝምድናን ከነመሓይሽ ኣለና። ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መኣዲ ንበልዓሉ ጣውላ ብቐጻሊ ክትርአ ግድነት ኣለዋ ኣብቶም ኣመንቲ። ስለዚ ንእግዚአብሔር ቃሉ ክነንብብ ከለና ምስኡ ኢና ንዘራረብ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ጥበበኛ ሰሎሞን ወደየ ናብታ ኣነ ዝብለካ ኣቕልብ ኢሉ ኣሎ። ሕጂ ኣብዚ ኣገደሲ ነገራት ክንኽእል ኢና። ክነንብቦ ከለና ተራ ምንባብ ከይከውን ምቕላብ ዝበሃል ነገር ክነስተባህለሉ ኣለና። ልቢ ኢልና ክንሪኦ፣ ልቢ ኢልና ክንሰምዕ፣ ልቢ ኢልና ከዓ ክነንብብ። ከምዚ ወለድና ክዛረቡና ከለዉ ድዮም ወይ ሓደ ነገር ዕብይ ዝበለ መልእኽቲ ክኸውን ከሎ ኣታ ቆልዓ ወይ ኣቲ ቆልዓ ልቢ ኢልካ ስማዕ፣ ልቢ ኢልክ ስምዑ ድሕር ኢሎም ህድእ ኢልካ ብምስትውዓል ስማዕ ማለት እዩ። ሽዑ ቀፂሉ እንታይ ብል? ጽን ኢልካ ከዓ ስምዓኒ ይብል። ስለዚ ክነንብቦ ከለና ጽን ኢልና ናይ ምስማዕ ጉያ ጉያ ዘይኮነሲ እግዚአብሔር እስከ በዚ መልእኽቲ ሓሊፉስ እንታይ ክዛረበኒ እዩ? ንዓይ እንታይ በረኸት ክበኒ እዩ? እንታይ ክብለኒ ኢልና ጽን ኢልና ናይ ምስማዕ ክንዕብዮ ኣለና። ንቃላተይ ካባኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ድማ እቆረን ንሳተን ንዝተቐበለን ተን ቃል ኣምላኽ ንዝተቐበለን ህይወትን ጥዕናን ይህቦ ኢልዎን እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሉ ነይሩ? ንዓኻ ንኸይብድል ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓወርክዎ ይብሎ። ስለዚ ቅዱስ ዳዊት ምስ ቃል ኣምላኽ ዝነበሮ ዝምድና ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮ ዝምድና ክንድምንታይ ናይ ቃል ኣምላኽ ህርፋን ዝነበሮ ሰብ ምንባሩ ካብቲ መዝሙሩ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ዝጸለየቶ ጸሎት እንተዘኪርና ድማ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ንኽእል ኢና።
نفسي نእግዚአብሔር تعبيو منفسي كأ بأملاخي بتمدحني باه يبلو زبل دنك زخونة صلوت مس እግዚአብሔር ዘለዋ ዝምድና ምስ ቃል አምላኽ ዘለዋ ዝምድና ሓደ አገዳሲ ዝኾነ ትምህርቲ ንመሃር ማርያም ድማ ነቲ ቃል ኣብ ልባ ተዓቁሮን ተዋህልሎን ነበረት ይብል ስለዚ ዘዋህልል ዘዓቆር ከምናይ አዴና ማርያም ከምናይ ጥበበኛ ሰሎሞን ንቃል አምላኽ ጽኒልካ ስምዓዮ ዝበሎ አቅልበሉ ነቲ ቃል ዝበሎ ንዓአተ ንዚ ሰምዐን ንዚ ቅበለን ንዚ እዘዘን ድማ ህይወትን ጥዕናን ይህብኦ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ንዓኻ ንኸይብድል ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆር ክወይልዎ ዘሎ ቅዱስ ዳዊት ነዚ ኩሉ ታራ ዘረባ ከይኮውን ታራ ንባብ ከይኮውን እቶም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ፍቅሪ ዘለና ናይ ቃል አምላኽ ድሌትን ፍቅርን ዘለና ነዚ ኩሉ እንዳስተንተና ክንሪኦ بهدئ زبالة نجر بمستوعل كنسمعه እግዚአብሔር بصقو يدقفنا يبل أبزي 4 عينت سبات اللو بزعبا زوم 4 عينت سبات نقدم كزاربو مو ناتنا مدب أبينا كم زلو رئينا زمحايش شخوينو كان محايش زعرة تهليو أب قدرتها تهلينا كان عريمتان أبينا يلبل كم زلنا نرى ጽቡቅ እንድሕር ሃሊና ከዓ በትጽቡቅ ዘለና ይኹን ቅጽል ማለት እዩ ቀዳማይ ዝርዮ መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ዘንብብዎን ዘስተንትንዎን ሰባት ኣለዉ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚሩ ስጋብ ራእይ ዮሐንስ ተጻሒፉ ዘሎ ህያው ቃል አምላኽ እዩ ስለዚ ገለ ሰባት ካብ ዘፍጥረት ጀሚሮም ስጋብ ራእይ ዮሐንስ የንብብዎ ጥራይ ኣይኮኑን ከዓ የስተንትንዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝመልእኽቲ እግዚአብሔር ንዓይ በዚ መልእኽቲ ሓሊፉ እንታይ ክብለኒ እዩ እንታይ ክዛረበኒ እንዳበሉ ኢድ አምላኽ እንዳረአዩ ዕቤት አምላኽ እንዳረአዩ የንብብዎ ብምስትንታን ይርእይዎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ ከዓ ተራ ንባብ ጥራይ አንቢቦም ዝሓለፈ ነገራት ብዘየገድስ ተራ ንባብ ግን ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ስጋብ ራእይ ዮሐንስ مستنتان زيبلو تارا نباب ينببوهم حجي فلطوتهم ويدرجهم بقلقات آمي مسراء خايو أزي تحوتي يخوون نساتهم حقهم يم دخيمهم اليوم كابوري زي فترس قاب رأي يوحنس أنبيبهم يم زغلو أنبيبهم موغن تحستو فلطوتهم درجهم يوحد سلامتا يوحد كا سأني حيخري ايهم مستنتان سلا زيبلو مقلاص أبتقال سلا زيبلو تارا نباب زبهالالو بتارا نباب سلا زخود زلو ሳልሳይ አብደስ ዝበሎም መዓልቲ ዘንብብለው ስሩዕ ዝበሃል ናይ ንባብ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ህይወቶም የብሎምን አመንቲ ክርስቲያናት እዮም አመንቲ ደቂ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እዮም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ገዛ ኣሎ ኣይንበብን ደስ ክብሎም ከሎ ሓደ መዓልቲ ግን ወይ ገለ ነገር ተሰሚዖም ወይ ዘፍርሕ ሕልሚ እንድሕር ሓሊሞም ብዘይገድስ ብዝኾነ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ ከንብቦ ይፍትኑ እትገንጽ ኢሎም ዘንብቦ ካ ኣብደስ ዝበሎም ምዕራፍ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነቲ እምነትና ኣይዕብየን ከምዛ ዓይነት ኣናብባ ንፍልጠትና ኣየበርኾን ምስ ኣምላኽ ዘለና ዝምድና ካ ፈጺሙ ኣየመሓይሾን ገሊኦም ካቶም ናይ መበራብዓይ ዘሎ መወዳእታ ዝርኦም ፈጺሞም ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይፋለጡ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገዞ መጽሐፍ ቅዱስ ክህሉ ክእል እዩ ንኸንብቦ ንዓኣቶምን ፍቃድ ዘለዎም ኮይኑውን ኣይስምዖምኒ ወይ እውን በቃ መጽሐፍ ቅዱስ እሳቶም በሓላፍነት ወሲዶም ንዕኦም ከም ዝተጻሓፈ ወይ ንዕአን ከም ዝተጻሓፈ ንኹልና ከም ዝተጻሓፈ ከምዛ ዓይነት ርድኢት ዝበሃል የለን ወይ ቤተክርስቲያን ዝኸዱ እንድሕር ኮይዶም ኣብ ቤተክርስቲያን ገለ ነገር ዝሰምዕዎ ቃል ይህሉ ወይ ካብ ሶሻል ሚድያ ገለ ከፊቶም ስብከታት ዝሰምዕዎ እንተዘይኮይኑ እታ መጽሐፍ ቅዱስ ንኹላትና ዝተዋሃበትና ህያብ አምላኽ እታ አገዳሲ ዝኾነት ቅዱስ ጽሑፍ ኣብ ቤትና ዝመጸት እግዚአብሔር መስገን ብቋንቋና በትን መልኮ ብኩሉ ዝመጸትና ንኸንብቧ ዕድል ዝኾነ የብሎምን ከንብቧ እንድሕር ፈቲኖም ከዓ ክድቅሱ ክብዕዝዙ ክሕርንኹን ዋላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ልማድ የለን ሕጂ ዝኩሉ ዘምጾ ሽውሃት ስለ ዘየለ እዩ ናይ ንባብ ፊክሽን ከንብቡ ይኽእሉ እዮም ዋላ ሓንቲ ጸገም የብሎምን ኣይድቅሱን እዮም ታሪኻዊ ጽሑፋት ከንብቡ ይኽእሉ ታሪክ ዝፈቱ ሰባት ኣለዉ ብዛዕባ ታሪክ ዓለምና ድዩ ብዛዕባ ታሪክ ኣፍሪቃ ድዩ ብዛዕባ ታሪክ ካልእ ነገራት ድዩ ኣሎ ሕጂ መሳጢ ዝኾነ
ታሪኻት ከ መጽሐፍ ቅዱስ ኣሎ ዋላ ንዑ ከንብቦ ይክእሉን እዮም ይሕርንኹ ዝዋግኦም ሕማቕ መንፈስ ከ ክህሉ ይኽእል ስለዚ ነቲ ዝዋጋአና ክንስዕሮ እንድሕር ኮይና መጀመርታ ጥቕሚ መጽሐፍ ቅዱስ ክርዳአና ኣለዎ ውሳኔ ከ ክንገብር ኣለና ከም ክርስቲያን ወሲና ኣነ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ሎም ምሸት ጀሚረ ከንብብ ወይ ካብ ዛረፍድ እዚኣ ጀሚረ ከንብብ ዝብል ክህሉ ክኽእል ኣሎ ቀድሚ ምስጋረይ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 4 ዘሎ ቃል ከንብቦ ቃል ንጉስ ስልጡን እሞ ይብል ንምንታይ ዝገበርካ ዝብሎ መን እዩ እምበኣርሲ ዝደልዮ ዘበለ ይገብር እሞ ካብ ገጹ ንምርሓቅ ኣይትተሃወኽ ኣብ እኩብ ነገር ከ ኣይትጽናዕ ይብል ቃል ንጉስ ተባሂሉ ዘሎ ቃል እቲ ንጉስ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ኣማልኽቲ አምላኽ ተባሂሉ ዘሎ ቃል ንጉስ ኢልዎ ዘሎ ጥበበኛ ሰሎሞን ናብ መክብብ ምዕራፍ 8 ቃል ናይ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ንጉስ እግዚአብሔር ንጉስ ይእዝዝ ንሕና ድማ ንሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ንጉስ ኢሉ ገሊጽዎ ሎ ንቃል አምላኽ ንጉስ ትእዛዝ እንድሕር ሂቡ መላስ የብሉን ስለዚ እግዚአብሔር ከ ናይ ነገስታት ንጉስ ስለዝኾነ ንሱ ይእዝዝ ካብ ቃሉ ካብ ምስትባሃሉ ከ እንታይ ኣይትግበር ኣይትርሓቅ ይብል ጥበበኛ ሰሎሞን ስለዚ ጥቕሚ ናይ ቃል አምላኽ መጀመርያ ከም ናይ ትእዛዝ ናይ አምላኽና ምዃኑ ናይቲ ንጉስ ትእዛዝ ምዃኑ ኣብ መሬትን ኣብ ሰማይን ብህይወት ዘንብረና መምርሒ ናይ ህይወትና ምዃኑ መጀመርታ ከነኣምን ጽቡቕ እዩ ናብ ነገር ድሕነት ከነኣቱ ከለና ብምስማዕ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ከም ውሕጅ ኢና ንኾን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ከም ውሕጅ ኔው ነጀው ኣይነ ድፋእኒና ቆልዑ ይኮንናን ዝበሎ ነቲ ቃል አምላኽ ባዕልና ከፊትና ከነንብቦ እንተዘይጀሚርና ብዘዝ መጽእ መምህር እንዳተደፋእና እንዳተገፋዕና ማእዝና እንዳሰሓትና እውን ክንከይድ ንኽእልና ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ አገዳሲ ናይ ህይወትና እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዘየንብብ ሰብ ብዛዕባ ሃይማኖት እንተተኻትዕ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ስምዒት ኮይ ዝኸውን ብናይ ሰባት ምህሮ ይዛረብ ዘሎ እምበር ባዕሉ እውን ገንፂሉሲ ናይ ህይወት መጽሓፈ ኢሉስ ኣሚኑሉ ኣብ ገዛ ምንባብ እውን ዘይጀመረ ዘሎ ሰብ ይኹም ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሞ ነቶም ዘይጀመርና ገለ ንኽርሂበ ክሓልፍ መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ዘይጀመርና ከመይ ገይረ ዘንብብ ዝብሉ እንድሕር ሃልይኹም መጀመርያ ንእሽተይ ጸሎት ተድልያ ሽውሃትና መታን ክኽፈት ጥዑም መግቢ ክትበልዕ እንታይ ክትከውን ኣለካ ጥሜት ክስማዓካ ኣለዎ መግቢ ምስጠመኻ መቐረት ኣዴኻ ምስተፈለኻ ተባሂሉ ከም ዝተነገረ ብምስለ ዓድና መግቢ ዝጠመየ ሰብ ሽውሃቱ ይኽፈት ናይ ቃል አምላኽ ጽምዓት ጥሜት ክስማዓና ከሎ ፍቅሪ አምላኽ ክስማዓና ክደሊ ከሎ ሽውሃትና ተኸፊቱ ነንብቦ እንድሕር ሃሊና ዓብ ነገር እዩ ብንእሽተይ ጸሎት ንጀምሮ ሽውሃትና ከፍተልና ዝደለና ንገለ መግቢ ጉዕ ንጥቀም እንዲና ነቲ ቃል አምላኽ ከ ንእሽተይ ጸሎት ወይ ንእሽተይ መዝሙር ንሽውሃትና የዳልዎሞ ከምዚ ተብተብ እንዳበልካ ዝንበብ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ዝብል ዘሎ ከምዚ ንሓንቲ ምዕራፍ ተብተብ ኢልካ ብጉያ ዝንበብ እሱ ምስ ምንባብ እውን ኣይቁፀርን እዩ እሱ ታራ ነገር እዩ ክንቅየር እቲ ኮይና ናይ ብሓቂ መጽሐፍ ቅዱስ ክልውጠና ንደሊ እንድሕር ኣለና ኮይና ንቃል አምላኽ ክንሰምዖ ክንእዘዞ ክንነብረሉ ንደሊ እንድሕር ኣለና ኮይና ግን ኣናብባና ከይተረፈ ክቅየር ኣሎ ብሽውሃት ክፉት ሽውሃት ጌርና ክነንብቦ ስለዚ ቶም ዘይጀመርና ብቕልል ዝበለ ብግብሪ ሃዋርያት ንኣብነት ክንጀምር ንኽእል ካብ ሓዱሽ ኪዳን ናይ ታሪክ መጽሓፍ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝሓለፍዎ ጉዕዞታት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣቦታትና ሃዋርያት ከመይ ኢሉ ከም ዝዓየ ከም ዝሰርሐ ንባዕልና እውን ንዓና መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ናባና ከም ዝመፀ ከመይ ገይሩ ኣባና ከም ዝሰርሕ ከም ዝዓይ እውን ካብ ግብሪ ሃዋርያት ገለ ኣምር እንዳሓዝና ክንመጽእ ንኽእል ኢና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኦሪት ዘፍጥረት ክነንብብ ንኽእል ኦሪት ዘዳግም ክነንብብ ንኽእል ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ካልኣይ መጽሐፍ ሳሙኤል ቀዳማይ መጽሐፈ ነገሥት ካልኣይ መጽሐፈ ነገሥት መጽሐፈ መሳፍንቲ ኢያሱ ዝኹሉ ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ ብኡ እግዚአብሔር ሓሊፉ ዝዓየን ሰርሖን ዝነበረ ብቕልል ዝበለ ነገር ክርዳእና ብዝኽእል ክንጅምር ንኽእል ናብ ወንጌል ክንመጽእ እንተደለና ከዓ ናብ ወንጌል ማርቆስ ክንመጽእ ንኽእል 16 ምዕራፍ ጥራይ ኣለዋ ካብ ወንጌላት ብወንጌል ማርቆስ ምጅማር ይቐልል
ግብረ ሐዋርያት ክትሕዝዋ ከለኹም ብምዕራፍ 2 ብምዕራፍ 3 በደስ ዝበለኩም ከምኡኩም ኩን ዝብል ዘለኹም ሓንቲ መጽሓፍ ክትሕዝዋ ከለኹም ምዕራፍ 1 ኢልኩም መወዳእታ ምዕራፍ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ጀናብነት ግብረ ሐዋርያት ውሰድዋ ከም መጀመሪ ቶም ፈጺምኩም ናይ ንባብ አንፈት ዘይጸናሐኩም ምዕራፍ 1 ሓንቲ መዓልቲ ንጽባሒቱ ምዕራፍ 2 ብድሕሪኡ ምዕራፍ 3 እንዳበልና ክነንብቦ ንኽእል ወይ ከዓ ንፉዓት አንበብቲ ተኾይና ከዓ ኣብ መዓልቲ 2 ምዕራፍ 3 ምዕራፍ እንዳንበብና ቀልጢፍና ነታ ምዕራፍ ብምስቱ ዓል ከመይ ጌርና ክነንብቦ ከም ዘለና ሕጂ بتارا نباب مجمرو نبتخالا أي درجة نبسالساي درجة عند أتنا نخيل سلازي كمزين دا قبرنا عند حرينا بدحريو نب كلن ونجيلاتنا أتو نب ملأختاتنا أتو كبر زبالة سلازلوت ملأختات كمزين دا قبرنا مسكال عملاخ نعلل نخيل نحنا ننببو زيابي هركا يزاربنا مالتيو سلازي تسقنيلنا خا نسمع يوم زبالة أبنيا سولومون كننببو خلنا خا تسقنيلنا كنسمع كنلا ما مدال لنا نتايو زيابي هر زاربنا زلو دابلنا مالتيو ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መዓልታዊ ናይ ምንባብ መደብ ክህልወና ኣለዎ ብውልቅ ይኹን ብስድራ ቤት ብውልቅ ተኮይና ብውልቅና ክንጅምሮ ኣለና ብስድራ ቤት እንተለና ከዓ ምስ ደቀና ተኣኪብና ድዩ ምስ ስድራ ቤትና ተኣኪብና ድዩ ምስ መሓዙትና ይዕሩኽትና ተኣኪብና ድዩ ሓንቲ ምዕራፍ ነንብባሞ ብዛዕባታ ምዕራፍ ኩላትና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ حزني أزلنا فقد حدا فقد خلته فقد سلسته نعخانتها بزيت رأيك أبزنتاي تسمعك بزعبة زيت ماهر كاتفلت دو بزعبة زي سبكة زي سمع كاتفلت دو انتهى لو كابزي أفلت أو ناتو هالك ولا عقمنا وحد يكون أمونجونا خاد حنزخون خلوص لزخلو زيت مقبر زي يعبيهم مخنياتو مصحف قدوس اب كالاي تيموثيوس معراف 3 10 5 بلو اتني املاخ سب بلو نسناي غبر زبل فصيمو تدالي فصم انتي كخونسي منفس املاخ زنفسو زبل صحفات نتمهرتي نتغساص نمقنع نصدق زخون مؤداب يتقم يلو سغاب كندزي تقملو قال املاخ اب غزانا لو ايننببون ግን كندزي تقملو نمنتا يخون نتمهرتنا يخون يمهرنا يغسصنا نتغساص نمقنعنا خا منجدن حقن هيوتن انا ينديلي زلو غيتانا مدحينا يسوع كريستوس از منجد زي حيزنا يالنا دو كابز منجد زي وصينا يالنا يقنعنا كريستياناو هيوتن انتا يمسلالو اندحر وصي صنيحو يقنعنا نمقنعنا يزمهرنا مس املاح زمدنانا صبق الله ده يلن صبق انت زي هالي زمدنا مس املاح كم نغبر يحجزنا مالو ስለዚህ መጽናዓት መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ገዛኻ ምግባር በይነኻ ምግባር ምስ ግሩብ ምግባር ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብ ሉቃስ 4:4 ወይ ከዓ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 4 ከም ዝብል ቃል ንረከብ ሰብ ካብ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር በእንጌራ ጥራይ ኣይነበርን ይብል እንጌራ ኣይትብልዑ ማለት ኣይኮነን ኣይትስርሑ ማለት እውን ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰሪሕኩም ብልዑ ብረሃጽኩም ብልዑ ዝኹሉ ነገራት ምስ በለና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር በእንጌራ ጥራይ ኣይነበርን ይኸብልሹ ሕጂ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ እንድሕር ክርስቲያናዊ ህይወት ኣለና ናይ ብሓቂ ሩም ዝኾነ ክርስቲያናዊ ህይወት ኣለና ንብል እንድሕር ኮይና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሶሙን ክንደይ ግዜ ነንብብ دحر كم زقال أملاخ زول زول ننبر تقولنا سب كاب قال أملاخ بإنجيرا ترى أي نبرني خب أف أملاخ بزوج قال نتيلو أبصومن كندي جزينا ننبب سلست جزي أبصومن ترى أنا ننبب دحر كوينا أنا أبنت وحيد الله سلزي كنو سخن كلا لنا بستخال متأنكسيلنا مع التاوي كلمة مدك أصلا كلمة متسأنا زلودي بعلنا ديسيبلين وسيدنا أبينا ساعات ننبب كنا تححزخن كلا لنا قالنا ورحم ملؤ زينا نبب ندحر هلينا حج حسابو كريستيانا وهيوتنا خما يالو ابقى الاملاخ زلنا افلوطو خما يالو اندحر ناي معلتاو ناي نباب انت زي هلينا بخمي قال املاخ نحزب املاخ كنمهردا اندللنا مو بخمي مستقال املاخ كيتلالنا سي نقال املاخ تلالي ويلنا كنمهر اي نخلينا اي كالنيكو مسقال املاخ وحدت كهلونا لو اب كل ነገር ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 6:63 ከም ዝብል منفسي هي وزجبر سجاس قال له كويت أكمني إذا أنا زنقرأكم قالت منفسيا هو تنوني نبل حجزي الحلف النازل له مالتي أتقول الصحف كنا ببخلنا هو تهلو أو أفتقدس قال منفس قال له هوتين منفسيا كايب لنا له سلزي انت أي تعريف النازل له جنس إلنا حصير صلوت غيرنا مع التاوي بقال أملاخ كنا نبب تراي يقودي للنازل لمبر اتبركت أملاخ
ኣብ ቤትና ኣብ ዙርያና ምሳና ይዘሎ ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119 ፍቅዲ 105 ከምዚ ይብል ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ከዓ ብርሃን ይብሎ መንገድና እቲ ቃል ኣምላኽ የብርሆ ግን ክነንብቦ ኣለና እታ ንመርሓ ስድራ ቤት እውን ቃል ኣምላኽ እንድሕር ጎዲልዋ ናብ ምቁጣዕ ትኸይድ ናብ ጎነፅ ትኸይድ ናብ ባእሲ ትኸይድ ናብ ህውከት ትኸይድ እቲ ሰይጣን ኣብቲ ገዛ ዓብላልነት ከርኢ ይደሊ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ስለ ዘይነገሰ እንድሕርቲ ቃል ኣምላኽ ክንበብ ጀሚሩ ግን እቲ ስነ ስርዓት ይመጽእ እቲ ጠባይ ይመጽእ ምዕራይ እቲ ናይ ኣምላኽ ፍርሓት ይመጽእ ኩሉ ነገር ኣብታ ስድራ ቤት ይመጽእ ግን ክንጽዕር ኣለና ክንደክም ኣለና ንኻልእ ነገራት ግዜና ክንድምንታይ ንህቦ ንኣብነት ቴሌቪዥን ምርኣይ ክንደይ ግዜ ኣብኡ ንወስድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ነገራት ብዛዕባ ዓለምና ድዩ ገለ ካልእ ነገራት ድዩ ክንደይ ግዜ ንወስድ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለና ግዜ ክንድምንታይ ስለዚ ንምዘኖ ብመጠን እቲ ግዜ ዝሃብናዮ ነቲ ዝሃብናዮ ንዑ ኢና ንነብር ንኻልእ ህይወት ዝበዝሐ እንድሕር ንህቦ ኮይና ንዑ ንነብር ኣለና ንኣምላኽ ቦታ ተሂብናያ ከዓ ምስ ኣምላኽ ንነብር ኣለና እዚ ባዕልና ክንመዝኖ ዘለና እዩ ተቃል ኣምላኽ ግን ጥቕሙ ከም ዘለዎ ደጋጊሙ ይዛረብ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 15:3 ንስኻትኩም ከዓ ሳላቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሃት ኢኹም ይብል ስለዚ ቃል ኣምላኽ ምንባቡ ምስምዑ ኩሉ ነገራት እዚ የንጽህ ኢልዎ ቃል ኣምላኽ ስጋብ ክንዱ ሓይል ኣለዎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ሓይል ኣሎ ንብል ኣብ ቃል ኣምላኽ በረኸት ኣሎ ንብል ኣብ ቃል ኣምላኽ ጸጋ ኣሎ ንብል ኣብ ቃል ኣምላኽ ብርሃን ናይ ኣምላኽ ኣሎ ንብል ስለዚ ኣብ ቃሉ ኩሉ ነገር ከም ዘሎ ኣሚንና ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለና ዝምድና ክነመሓይሽ ኣለና ስለዚ ነዚ ብዘመሓይሽናዮ መጠን ነገረ ድሕነትና ከዓ ጽቡቕ ጌርና እንዳውሓስናዮ ንመጽእ እንዳዕረናዮ ንመጽእ እንዳፈለጥናዮ ንመጽእ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ብቃሉ ሓሊፉ ይዛረበና ነቲ ቃል ኣምላኽ ከነንብቦ ከለና ንሕና ድማ እናንበብና ንሰምዖ እዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ከም ንሰምዖ ጽን ኢልካ ስምዓዮ ዝበሎ ጠበኛ ሰሎሞን ጽን ኢልና ንቃል ኣምላኽ ክንሰምዖ ከለና እዩ ኣምላኽ ብቃሉ ፍቅሩ ይገልጸልና ንሕና ድማ ብምስማዕ ንምገቦ ፍቅሪ ኣምላኽ ነቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣባና መዓልታዊ ብምንባብ እቲ ፍቅሩ ዝገለጸልና በጃ ብምሃብ ፍቅሩ ገሊጸልና ስለዚ ኩሉ ፍቅሩ ዝገለጸልና መንገዲ ነዚ እንዳሰማዕና ነዚ እንዳንበብና ኢና ንሕና ፍቅሪ ኣምላኽ ከዓ እንዳተመገብና ንኽእል እግዚአብሔር ብቃሉ ዓላሙ ይነግረና ዓላማ ኣምላኽ ኣባና እንታይ እዩ ዓላማ ኣምላኽ ኣብ ስድራ ቤትና እንታይ እዩ ዓላማ ኣምላኽ ኣብ ደቀና እንታይ እዩ ዓላማ ኣምላኽ ኣብ ሃገርና እንታይ እዩ ዓላማ ኣምላኽ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ እዩ ነዚ ኩሉ እዚ ክንርኢ ከለና ንሕና ድማ እናንበብና ብዝግባእ ብርድኢትን ብምስትውዓልን ንሰምዖ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ብቃል ሓሊፉ ብኩሉ ይዛረበና እዩ ነቢ ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 16 ከምዚ ይብሎ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ቃልካ ምስ ረኸብኩ በላዕኽዎ ብስምካ ተሰሚዐ እሞ ቃላትካ ሓጎሰይን ፍስሓ ልበይን ኮነኒ ኢሉ ደስ ይብል ቃል እዩ ደስ ይብል ብጣዕሚ ንቃላትካ ምስ ረኸብክዎ በላዕኽዎ ኢሉ ነቲ ቃል ኣይኮነን ነቲ ወረቐት ኣይኮነን በልዒዎ ርዱእ ነገር እዩ ኣስተማቒረዮ ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ዘሎ ነቲ ቃል ኣምላኽ እዚ ብምስትውዓል ሰሚዕዎ ማለት እዩ ብህድኣት ሰሚዕዎ ብጽሞና ሰሚዕዎ ብርድኢት ሰሚዕዎ ነዚ ኣስተማቒርዎ በሊዕዎ ተረዲእዎ ብስምካ ተሰሚዐ ቃላትካ ሓጎሰይን ፍስሓ ልበይን ኮነኒ ይብል ስለዚ ቃል ኣምላኽ ንዓና ሓጎስ እዩ ቃል ኣምላኽ ንዓና ደስታ እዩ ስለዚ በዚ ቃል እዚ ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይዕድለና ይጽዋዓና ኣሎ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቤትና እዩ ዘሎ ነንብቦ ንበገስ ንተስእ ክርስትና ምስ ውሳኔ ስለ ዝኸይድ ብውሳኔ ወሲድና ካብዛ ሎሚ ንሰምዓ ዘለና ጀሚርና ቃል ኣምላኽ ሙሉእ ኣናብባ ክንጅምር ወንጌል ሉቃስ እንድሕር ሒዝናዮ ካብ ምዕራፍ 1 ስጋብ ምዕራፍ 24 ወንጌል ማቴዎስ ተሒዝናዮ ካብ ምዕራፍ 1 ስጋብ 28 ኩሉ ክነንብቦ ወንጌል ዮሐንስ ተኮይኑ ካብ ምዕራፍ 1 ስጋብ 21 ማርቆስ ተኮይኑ ካብ ምዕራፍ 1 ስጋብ ምዕራፍ 16 ግብረ ሐዋርያት ተኮይኑ ካብ ምዕራፍ 1 ስጋብ ምዕራፍ 28 በሙሉኡ ናይ ምውዳእ ናይ ምስትንታን እግዚአብሔር ጎይታ ውዕለት ኣባና እንታይ ገይርዎ እዚ ኩሉስ ንዓይዲ ገይርለይ ኣነ ዳ እንታይ ገብር ኣለኹ እንዳበልና ምስትቃል ኣዋኣቲና ኢና ክንሪኦ ንኽእል ተኻልኣይቲ ኣገዳሲት ሕጂ ዝብላ ነቶም ኣብ ቃል ኣምላኽ ድሌት ዝጸንሐኩም
أفلوتو دصنحكم زيادة نعاخاتكم إن معباي كابجلا عبيتي نبيت كريستيان صحفوا عبيتي أبوتات 4 حسابات وسيدة بذات مرتزية نلو ما أنت كنت أنا غينام قدامي مصحف قدوس بمنفس تأزازنت من باب 4 قداميتي مصحف قدوس بمنفس تأزازنت من باب كم يقرنا بمنفس تأزازنت ننببو اتخالاي نمصحف قدوس بمهرو بيت كريستيان كندردو مخال كم يقرنا المصحف قدوس بمهرو بيت كريستيان نردو انتي مالتي مصحف قدوس بمهرو بيت كريستيان نرد ايوم سالساي كريستوس حمرت مالت مأكل مصحف قدوس غيركا من باب نا إيسوس كريستوس مأكل حمرت سنتر نا مصحف قدوس غيركا نا من باب تخؤلو مطراي حجزي ندعبنا ندغبزنا نمص خلنا اي مبر رابعي مصحف قدوس بولقنا غيرنا كننببو خلنا اي بولق كمي مالزي بولقي بولق خبل كلخو كمزي ترى بولقي مدحاني بولقي جلز بهال نغير الله نديو ناي ولق مدحاني جلز بهال نغيرات الله نحنا ارثوذكس بولق طراي كنا نبل نحنا أكلنا يسوع كريستوس إنا نبل بحبرت اتمدحان بولقنا كوا يجمر انتخونه بحبرت يجن مستيرات بحبرت نساتف بتوم مرحتي هايمانوت زتصوعو نمستيرات زفصمون بتوم حزب املاح كخونو زلوومن بتوم نمزمر مسغانا زتصوعن كلاتهم ببت زتوهبهم صقا اغلغلوت እንዳገልገልካ ሓደ ኣካልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮንካ ድሕነትካ ምፍጻማት ስለዚ ነዚ ግን ብኸመይ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብውልቅኻ ጌርካ ምንባብ ዝብል መበራብዒቲ ግን ጽቡቕ ገይረ ብዝርዳእ መገዲ ክገልጻ ክፍትን እዩ ቀዳማይ እምበር ንመጽሐፍ ቅዱስ ብመንፈስ ተኣዛዝነት ምንባብ ማለት ብኸመይ ንሪኦ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ቅድሚ ኩሉ ክንሓስቦ ዘለና أملاخ بقالو حالفو سلزاربنا بمنفس تأزازنت كنسمعو دلوات كنكونا لنا زبلي مصحف قدوس كنا نبب كلنا اغزابير سي نعاي كزاربني إلنا ننببو حجي مسببنايو ازي ايدلينني نعاي ازي ددلين ندابلكا كم دلايكا زي كونسي بمنفس تأزازنت السو نغوس تنقالات ناي نغوس مخانن فليتنا እግዚአብሔር ንጉስ ሙኻኑ ፈለጥና እግዚአብሔር አዛዚ ንሕና ተአዘዝቲ ሙኻኑ ፈለጥና ስለዚህ እተነብቦ ዘለና ናይ ንጉስ ቃል እዩ ናይ ንጉስ መልእኽቲ እዩ ስለዚህ በመንፈስ ትሕትና በመንፈስ ተአዛዝነት ኦቢደንስ በዚህ ጌርና ኢና ከነብቦ ዘለና ማለት እዩ ምስኡኻ ጎን ጎኑ ሕቶታትና ብዝምልስ መንገዲ እንዳገበርና ነንብቦ ንኣብነት ንኣምላኽ ምእማንና ተቀዳማይ ዓላማ እንታይ እዩ ናይ ነፍሳትና መድሓኒ ኣብዛ ዓለም ሃፍታማት ክንከውን ኣብዛ ዓለም ከይሓመምና ክንሓልፎ ኣብዛ ዓለም ዋላ ሓንቲ ከይተንከፈና ኣይኮነን ከምሞ ጎይታ ነገርና ኣብዛ ዓለም ከለኹም ብዙሕ ፀበባ ብዙሕ መከራ ኣለኩም ኣጅኹም ግን ኣነ ንዓለም ስዒረያ ይተቃል እቶም ክርስቲያናት እዚ ተስፋ ይዘለና ስለዚ ነገረ ድሕነት እዩ ምስ ኣምላኽ ዘራኽበና ምስ ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ከለና ዋና ነገር ናይ ድሕነትና እዩ كل عالم الربيحو نفسها انت تفت انتي واغا لو زبلو غويتانا يسوع كريستوس نمدحنا ينا ننببو نقال املاح ስለዚህ ምስ ነገር መድሓና ዝተሓዘ ስለዝኾነ መድሓነይ ከመይናተይ መድሓነይ ከመይ ይኸይዳሎ ብዛዕባ ድሕነት እንታይ እዩ ኣነ ክፈልጥ ዘለኒ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኣብ ድሕነት እንታይ ገይሩ ኣብ ምፍጣር እንታይ ገይሩ ዝኹሉ ነገራት እንዳስተንተና ኢና ነተቃል ኣምላኽ ነንብቦ ስለዚህ بخمي مس أملاخ ركب يجبر ندابلنا خنم ببوت صبوي كم وقع كريستيانا وهيوتيك كما يزلو كما يخخ خون زلو بمنصر مصحف قدوس بمنصر قال أملاخ انتايو እግዚአብሔር زاربن ندابلنا بتعزازنت منفس كن اززيلنا خمز مصانا كن مهاريلنا خمز مصانا فليطنا نتغبار ገጽና نخنتس متان بزعبا زي باستنتنو نريهم تقصب زي أحنت زنببا أب ونجيل لوكاس معرف حدا كاب 5 سجاب 55 كم زيبل محرتو نتم زفر هو نولد ولده ينبر حيلي بقلت أمو جبرة
ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም ንሓያላት ካብ ዝፋውን ተማውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥሙያት ብበረኸቱ ኣዝገቦም ንሃብታማት ከዓ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ንኣቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቀበሎ ይብል እግዚአብሔር መስገን ደስ ዝብል ጸሎት ነው ያዲና ማርያም ብዙሕ ደስ ዝብል ቃል አለው እንድሕር ብዕንቆት ርኢናዮም በኃይል ቁልጽሙ ገበረ ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም አውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ስለዚ ብመንፈስ ትሕትና ጌርና ብመንፈስ ተኣዛዝነት ጌርና ትሕት ኢልና ክንሪኦ እሱ ንጉስና ንሕና ከዓ ናቱ ባሮት ምዃንና ኣሚንና ክንሪኦሞ ነቶም ዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ይብል ስለዚ ምስ ጎይታ ልዕል ክንብል ኢና ጎይታ ኣብ ህይወትና ምስ ኸበርናዮ መስኡል ልዕል ክንብል ኢና ንእግዚአብሔር ኣብ ስድራ ቤትና ምስ ኸበርናዮ ታ ስድራ ቤትና እውን ክትፍወስያ ምስ ጎይታ ከዓ ልዕል ክትበልያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ብመንፈስ ተኣዛዝነት ክንሪኦ እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና መበል ካልኣይ ንመጽሐፍ ቅዱስ በምህሮ ቤተክርስቲያን ምርዳእ ከመይ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ በምህሮ ቤተክርስቲያን ምርዳእ ዝብል ምኽንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዋንኡ ቤተክርስቲያን ያዝብል ምህሮ ለና እዚ ኣብቲ ድሕርዝ ዝመጽእ ምናልባት ኣው ተንቲነ ክሪኦ ይኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ዋንኡ ቤተክርስቲያን ና ቤተክርስቲያን የተጻሕፉ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ትምህርቲ እቲ ትርጓሜ እቲ መልስ ከዓ በቤተክርስቲያን ዋንኡ እሳ ስለዝኾነት ዕምቆቱን ትፈልጥያ ሕመረት መልእኽቱ ከዓ ትፈልጥያ ማለት ስለዚ ነዚ ክንርድኦ ኣገዳሲዩ ኣብ ዝቕጽል ግን ከስፍሖ ይኽእል ንመጽሐፍ ቅዱስ መብርሂ ትርጓሜ ክንደልየሉ ከለና ብገዛእ ርእስና ዘይኮነሲ በምህሮ ቤተክርስቲያን ክኸውን ይግባእ እዚ ድማ ምልክት ተኣዛዝነት የርኢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክርስትና ዘባላስዎ ደሎ እንታይ በብ ደስ ዝበሎ ሰብ ይትርጉሞ ሓደ ንመጽሐፍ ቅዱስ ብዘይ ትርጓሜ ብዘይ መወከሲ ከም ዘሎ ቃል በቃሉ ክትቅበሎ ኣለካ ዝብል ምህሮውን ተቐልቂሉ መጽዩ እሱ ከዓ ከም ዘይስርሕ ብቕልል ዝበለ ከማን ክምልሶ ይኽእል ጸጋመይቲ መትልሕኻ ዝሃረመካ ጸጋመይቲ የማነይቲ ገጽካ መለሰሉ ዝብል ብታራ ነገር ኣይኮነን ንሰብ ሞ ጸጋመይቲ ሃሪምካ ከምዚ ጌርካ መሃብ ማለት ነቲ ሰብ ካልኣይ ግዜ ንኽጋገ ምድፋእ ማለት ኮይ ካልኣይ ኣይኮነን ጸጋመይቲ ዓይንኻ እንድሕር ስሒታትካ ካብ ዓይንኻ ጎጥጉጥካ ኣውጻያ ዝብል ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ትኽብትኽ ከም ዘሎ ክትርጎም ኣለዎ ማለት እንድሕር ሓንሳብ ጸጋመይቲ ስሒታትካ ክትጎጥጉጥካ ክትውጻይኻ ካልኣይቲ ክደግማ ኢኻ ዓይነ ስውር ክትከውን ኢኻ ኣብ ውሽጢ ሳልስቲ ከምኡ የለን ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ተጻሒፉ በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይንገር እምበር ብደስ ዝበለካ ከም ዘለዎ ዝበሃል ነገር የለን ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ገሊጽለይ እንዳተባሃለ ዝመጽእ ከዓ ናይ ሕሶት መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ከዓ ስለ ዝተማሃርና ናይ ሓሶት ሐዋርያት ከም ዘለዎ ስለ ዝተማሃርና ናይ ሓሶት መምሃራን ከም ዘለዎ ከዓ ጎይታ ቀዲሙ ስለ ዝመሃረና ንኹሉ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም ኢልና ክንቀበሎም ኣይንኽእልን ስለዚ ቤተክርስቲያን ዋንኡ ምዃና ዘዘራርበና መልእኽቲ ሕመረት በዚ በቕልል ዝበለ ነዚ ይመስል ኣብነት ናይ ፊልጶስ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክወስድ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ 30 ስጋብ 36 ንስኻትኩም አንብቦ ብሕጽር ዝበለ ግን ኣነ ከምብቦ ፊልጶስ ናብ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ባሮስ መጸ ይብሎ እቲ ኢትዮጵያዊ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ከንብብ ሰምዖሞ እዚ እተንብቦሲ ተስተውዕሎ ዳ ኣለኻ በሎ ንስኻ ሓደ ኳ ኸይመሃረኒ ከመይ ኢሉ ክኾነለይ በሎ ይብል ስለዚ ዝመሃረኒ የለን ይዝብል ዘሎ ዘረዳኣኒ ዋላ ሓደ የለን ብላሎ ድሕሪ ግን ፊልጶስ ምስ ገለጸሉ ምስ ረድኦ ፊልጶስካ ኣፉ ኸፈተ ካብዛ ጽሕፈት እዚኣ ጀሚሩ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ወንጌል ሰበኸሉ ይብል ስለዚ እሱ ኣንቢቦ ኣይተረድኦን መረዳእታ ክትህብ ዘለዋ መንያ ቤተክርስቲያን ክትህብ ኣለዋ ከምቲ ፊልጶስ መረዳእታ ዝሃበ ቤተክርስቲያን ከዓ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣቦታትና ሐዋርያት ብዛዕባ እንታይ ኢሎም ድሕሪ ሐዋርያት ዝመጹ ኣቦታትና እንታይ ኢሎም ስለዚ እቶም ናይ መጀመርታ ቀዳሞት ኣቦታት እንታይ ኢሎም ቤተክርስቲያን ከምዚ እንዳገበረት ብመንፈስ ቅዱስ ነቦታትና ከመይ ገይሩ ከም ዝተገለጸሎም እንዳራኣየት ናይቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ መምሃራን ቀዳሞት ናይ ቤተክርስቲያን እንዳስተንተነት ቤተክርስቲያን ትገልጾም
انت زي كوينو لك خمت سلوب إثيوبياوي باروس كلاتنا خمينا نخون ننببو من تتقصي زنتا يزول زلون بزعبا انتا يزارب زلون نبل كلاتنا السطرة يكونكم مقاتيم ولا أنا حجيهم يقاتمنا أما الاختصاص باولوس زلون تاي تحساباته كم يقرنا خن ردو أب إبراويان زلو كم يقرنا خن ردو خن بالكلنا بيت كريستيان ملسلوا نبيت كريستيان نملس ناب إيرلي تشيرش نبتن قدامو تابوتات مهرتات نملس كم زندا قبرنا نفتحو إذا قبل كله أبوتاتنا زمهارو ندات بحاله مهرو أبوتات ندات بحاله مهرو ناي أرثوذكساوي بيت كريستيان ندات بحاله زي أرثوذكساوي تمهرتن زي ناي أبوتات تمهرتن كم زمهار أبز زبنا زي زطرا يكونن كنردهم فولط لنا انت خيلنا بعلنا مهرو أبوتاتك انت إزبل كننا دي كنفتش كنجمر كنكالالنا مجمرتاتو مصحف قدس من باب زي جمرنا مو نجمر بدحري ابز ستيب زند حرسه غيرنا كن بيت كريستياننا كابت زلاتو درجه حجي ام مبلل عن من خاصن اتينا زلنا كاو خن وصينا بفقر خا كنداما مصن كنسما معنا اب حد امنتينا زلنا كو كن كنسما معنا جلس غا مريمنا نبلع بن قال اب نجر دحنت فحز بلي مهر قال بزعبا موداتا مصات عالم كمي كون كم زلو تفردي تي نيونجو حنساب سيول حنساب جنت انداته بحال زغلو زنجر زلو امخا ناي اورثودوكس تمرتي ناي بوتاتنا انداته بحال بيت كريستيان توارو يتفلطن يازي تمهرتا يكون ناي اورثودوكس مهرتاتا يكون زحجي زخيد زلخم ايتات بيت كريستيان ابز زوريا زي انتاي تمهر جن بيت كريستيان كتفتحو تخيليا طلق إلنا طراي عميقنا نخيد بحالي سلازي بحبرت كم زندا قبرنا كم أكلنا يسوس كريستوس كوين حنت امنتنا كو طراي نسامع مع فقرخ أمونغنا يهلونا مو نعيسكم تقرمني أنا خا عقمي زفقدو تهليونا واخدكم زوهابكا قال خبل خيل مالك سلازي وانا قن فقري فقر اندحر هليو كنسامع مع نخيرنا كنداما مسؤون نخيلنا بمنفس تحتنا ون كنرادادا نخيلنا أكل كريستوس لزخنا أب قدامي كورنثوس معرف 10:27 كم زيبلو نسخاتكم سبنت كريستوس يخم نفس وكفكم كأ أكلات يخم يبل سلازي نحنا حنت سدرا بيتنا بزمتن نتقال أملاخ بدرجة بيت كريستيان نريو حدا أكل سلازخنا بكريستوس إتها تصلوت هايمانوت حدا سلتقبرنا كم أرثوذكساويان أكلنا يسوس كريستوس كنا نريو سلازي بيت كريستيان بزغلص اتلنا بيت كريستيان بزمهارتنا بيت طنتاوي سرت مهرونا يبوتات بزمهارتنا بزغيرنا ناب حبرت نمص نتخ ملسلنا زلو ملستات كا اندارخبنالو نمص سالساي كريستوس حمرت ويدما ماكل مصحف قدس غيركا منبابي سلازي ني كريستوس كم حمرت ماكل مصحف قدس غيركا منباب مالت مردؤو بطعمي اقداسي زخون نابنت فطرت زبل بزعبا نجره فطرت بزعبا دحنت كوتا كله زامسل مصحف قدس زلو نيسوس كريستوس ماكل غيرنا نريو ماكل حمرت غيرنا نريو كم تقسي زنببا اب قدام ابس يغريتا اب قولوسي معرف حدا فقد 16 كم زيبن اب سماياتن ام مدرن زلو زرئن زيرئن زفانات كله ويسي غويتنت حلقنت ويسي سلطانات كله بؤو تفطيرو علمو كله بؤون نعون تفطر نسخا قدم كلون بؤو قيمو الله يبل እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንበቦ خلنا ማዕከል ናይት መጽሐፍ ቅዱስ ሕመረት ናይት መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ገርና ኢና ንሪዮ ስለምንታይ አብዝን ታይል ወሎ ልዕሉ ሁሉ ዝፋናት ኮነ ጎይትነት ሕልቅነት ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሮ አለ ኢሉ ስለዚህ ንሱ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና ሆን ንሪኦ خلنا እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ወሎ ፍቅደ ሓደ ምዕራፍ ሓደ ፍቅደ ሓደ ፈጣሪ ምዃኑ كم مجمرتا دارعنا يونمص نود سب كم يغيرون ادمن هيوان كم زفطره نزان نبر الله زلنا عالم كم يغيرو قداماي معالتي ابكالاي معالتي كم اندابله كم يغيرو سغاب شاتشيت معالتي እግዚአብሔር كم زفطره كنر خلنا ام نفس وكف ገጽና መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳራና ይናን ኸይ ዘለና አብ ሐዲስ ኪዳን ክንመጽ خلنا በተማሳሳሊ ልክ
ኣብ ነፍስ ወከፍ ገጽ ናይቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንግንጽሎ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ምናልባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለጽ ይኸውን ኣብ ገለ ፈውሲ ክፍውስ ከሎ ይግለጽ ይኸውን ኣብ ገለ እንዳማህር ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ገለ ብምስላ ተቐሚጡ ይኸውን ኣብ ገለ ብሲምቦል በኣብነታት ብምልክታት ተቐሚጡን ኢየሱስ ክርስቶስ ንረኽቦ ንኸውን ከምቲ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ ዝመሃሮ ምሁረታት ኣብነታት ሲምቦልን እንዳረኣና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ መዳይ ኣብ ኦሪት ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ኣብ ነፍስ ወከፍ ገጽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንረኽቦ ኢና ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ምድሓንና ብዛዕባ ስቕለትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መስቀል ብዛዕባ ኩሉ ነገራት ክንሪኢ ከለና ብዛዕባ ማይ ዮርዳኖስ ምጥማቕ ብዛዕባ ምውላድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ክንሪእን ከነስተንትን ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሕምረት ሰንተር መጽሓፍ ቅዱስ ምዃኑ ኣሚንና ኢና ነንብቦ በዚ ከዓ ኣናብባና በዚ ዓይነት ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና እንተንበብናስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እንተንበብናስ ንኣምላኽና ንምፍላጥ ምዃኑ ንኣምላኽና ምርካብ ምዃኑ ምስ ኣምላኽና ዝምድና ምግባር ምዃኑ እዚ ኣናብባና እንዳዓበየ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5:9 ከምዚ ይብሎ ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡና መሰለኩም ትምርምሩና ኣለኹም ንሳተን ግና ብዛዕባ የንዛረባ ይብል ሕጂ እምነት ኣለና እንተበልና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ምድሓን ተዛረብና ምድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ፍጥረት ተዛረብና ዝፈጠረና ዝደኮነና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ መወዳእታ ክፈርደና ዝመጽእ መን የተበልና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ስለና ዝተወለደ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተበልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ስለና ዝሞተ እንተበልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ንሰማያት ዝዓረገ ብስልጣኑ እንተበልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መንግስቲ ኣዳሊልና ኣሎ ኣቱም ብሩኻት ናይ ኣቦይ ንዑ ወረስዋ ኢሉ መንግስቲ ዝእትወና እውን ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ንኣምን ስለዚ በዚ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይብሉ እንተኮይኑ ከምቶም መምሃራን ሕግን ፈሪሳውያንን ዝተወቀሱ ንሕና እውን ሓደ መዓልቲ ክንውቀስ ኢና ቤተክርስትያን ትኸዱ ዘለኹም ኣነ ይብለና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክርስቶስ ኢልና ኢና ንኸይድ ኩሉ ነገራትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ማእከልነት ዝገበረ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣምልኾ ዝገበረ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ ክርስትና ማለት ሰዓብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃን ማለት ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ነገረ ድሕነትና በዚ እንዳገበረ እዩ ዝጅምር ኣብ ቀዳማይ ኮሮንቶስ ምዕራፍ 1:23-24 ከምዚ ይብሎም ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ መዕንቀፊ ንኣህዛብ ዕሽነት ዝኾነ እተሰቐለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይለ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽን እዩ ኣሜን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንተር ሕመረት ማእከል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጌርና ንመጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ንብሎ ዘለና ሐዋርያት እውን ከይተረፉ ንኣህዛብ ዕሽነት ዝኾነ እተሰቐለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ኣይሁድ ኮነ ጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይለ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ኣብዚ ዘሎ ጥበብ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ኣናብባና እንዳዓበየ ከይድ ከሎ ድንቂ ዝኾነ ኣናብባ ወይቲ ታራ ንባብ ወፂና ናብ ዕሙቕ ዝበለ ኣናብባ ምስትንታን ዝሓትት ኣናብባ ኣዝዩ ብፍልጠት ብዕምቆት ዝኾነ ኣናብባ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክርስቶስ እንዳረኣና ንኩሉ ነገራት ምስ ክርስቶስ እንዳተሓሓዝና ንገብሮ እዩ ስለዚ ዕብራውያን 5:9 እውን ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ በዚኣ ጠቕሲ ክውድእ ናይ ዚኣ ኣርእስቲ ከም መዓርግ መልከ ጸዲቅ ብኣምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰሚዩ ፍጹም ምስኮነ ከዓ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓኖም ምኽንያት ኮኖም ይብል ኣሜን ንናይ ዘለዓለም ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ነቶም ንቃል ኣምላኽ ብተኣዛዝነት ዘንብቡ ነቶም ንቃል ኣምላኽ ብተኣዛዝነት ዝሰምዑ ብኦቢደንስ ብትሕትና ዝእዘዝዎ ዝሰምዑ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓኖም ምኽንያት ኮኖም ኢለና ኣሎ ኣሜን በዚ ኢና ነንብቦ በዚ መንፅር እዚ በዚ ለንስ ዝገርና ኢና ንቃል ኣምላኽ ነንብቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ምድሓና በቲ ዝተበጀወና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ እንዳገበርና ነንብቦ ስለዚ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ናይ ቤተ ክርስቲያን ድሕር ርኢናዮ ብዛዕባ ኦሪት ይንበብ ብዛዕባ ኦሪት ዘፍጥረት ይንበብ ብዛዕባ ኣዳምን ሂዋንን
ينبب كم يجرو እግዚአብሔር كم زفطرنا مس ودقنا كم يجرو كم زتسأنا كم زدحننا نمر اي زغبر بزح نبابات علنا بزعبا ንጉስ ዳዊት ينبب مزموراتنا ቅዱስ ዳዊት ينبب ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ كم ዝኾነ ናይ ነገስታት ንጉስ ምዃኑ እቲ ቃልካ ናይ ንጉስ ቃል ምዃኑ እንዳስተማቀርና كموكا أمونغو نا يوسف تاريخنا نبب نا إيوب تاريخون أب قبر حمامات اندات نبب يخيد نزل مسمنتين داستماق أرنا يونخيد يوسف زرخبو مكرا نستنتن نصوه يوسف مكرا قد إمو أبونا إيوب نصوه نيرو جن مكرا قد إمو يسوس كريستوس نصوه نيرو سلينا قبل مكران شجرن قد إمو سلزي نزخلو بمستنتان بعمقة بيت كريستيان كم نستنتن تقبرنا نحنا قل نزخلو كنفلتو خنك إلا لنا سلزي نكريستوس عم نفس وكف قد متحف قدس اندار أنا نايم من باب كألتنا زمدنا مس كريستوس مخانو مستنقالات مخانو أبزي ندعمقنا يو خنكيد بزقات آمي يلابو رابعيتن نايم وداتان رابعيتي مصحف قدس بولقنا تبل يازلاتني ابزيا بولقنا كمي مالتيو نزبل كننبو خلنا نعاي زاربن نزلو كنبل نخالق نغوربيتنا زي مهاب نعرختنا نفتوتنا زي مهاب نخالقت سبات زي معدال كنا نبب كلنا نعاي زارب زلو مبال كنلا مامد بزعبه حد ነገር እንድሕር ተሰቢኹ ስድራ ቤት ተኾነ ሰብኣይ ሰበይትና ኣብነት ናይ ብዛዕባ ንሰብኣይ ጠባይ ዝምልከት እንድሕር ተቢሉ ሰብኣይ እዚ ኣክሰምዓ ነይርዎ ትብል እቲ ሰብኣይ ካ እዚኣስ ዛስብከት እዚኣ ሰበይተይ ክትሰምዓ ነይርዋ ትብል እዚኣ ወይ ከዓ ካል ዓይነት ጠባይ ዘለዎ ካብ ዕርክቶን ካብ ዝማዶም ተልንካ እዚኣ ክሰምዕዋ ነይሮም ከምኡ ዓይነት ጠባይ ኣለና ኣብ ዝራብዓይ ግን ንዓይ እንዳበልና ኢና ክነንብቦ ዘለና እግዚአብሔር ንዓይ ይዛረበኒ ዘሎ በቃ በቃላ ሓሊፉ በቀጥታ ንዓይ ይዛረበኒ ኣሎ ምሳይ ይዛራረብ ዘሎ مبال كنلا ما مد كنجمر لنا نخالوت معدال قديفة إن نفسنا أتاب كالوت تفرد مني خام زولو قدوس باولوس أب رومي معرف كلت تصحيف زلو بزعبا زي اندستنتنا كن حاسب صبغي سلازي بزعبا ودقت أدامن هيوانن كنا نبب كلنا أم جمرتا أوريت زفترة زلو كم معرف حدث كم معرف سلسة اندهر رئيخمو في الله معرف سلسة بزعبا زودقت زي أدامن هيوانن انت زي ودكوكو إذا شجر أي مجد أمنان دابولو زحسبو زحتو بزحتيهم أبزر بعض زي درجة زي كنا مهارو زي دلو زولو خجن انت أيوة أدامن هيوانن انت زي ودكو كم زي أي مخنان زي كونسي أنا نسخاتكم كي تقولوا زي تباهلنا كان مجبار أو أبيلنا كيلنا دينا نبعلنا زي كألنا يونا أدامن هيوانن كنو كساين خلين كمان أسجاز لبوس نديم ساتهم سي كي تجبروا زتوهلهم غيرهم ما تحسوما نحن خا جبروا بزتوهل بزي مقبرنا بمتحسنا خا لك معاريهم كينا نودق لنا كم تبوتات زبلو نقدم كابزي اخي تبلع سلازبولو سلازبلع ود سب كي تبلع الكان دحركل كيل كايو دشجر امبر بلعته الكاي شجر يبلون يلو بلو سغاي زبلع دمي ستي نايزل عالم هيوت الله مسبله نابلع ما ادو مصوعنا نزخ نحنا قديفنا يا اخينا سلازي هجي انت كنحسب علنا نقدم هيوان بزعبه ودقتهم زي كونه بزعبه خالوت مزراب زي كونه نعيم ناتي ودقت انتايو أنا خاب እግዚአብሔር ዘለኒ ርሕቀት እንታይ ይመስል ዘሎ ወይስ ቅርበተይ ጽቡቕ ዘሎ እጂ እንዳመዘና ነፍስና እንዳሓተትና በመጽሐፍ ቅዱስ ብውልቅ ክብል ከለኹ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ ኣለኹ ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝበሎ ምስ ወደቀ ክንሓስብ ከለና ናባና ክንመልሶ ንዓይ ከእግዚአብሔር ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝብል ንባብ ክነንብብ ከለና ببشمنا غيرنا دك انستيو دينا دك تبعاتيو ابي يالله يبلن ليلنا ابي كم زلنا انا املاح ملسي كنبو دلوات كنكون علنا بمنفس تعزازنت اند حرام بيبنايو غويتاي اب قدسنا لخو غويتاي اب بيت كالخو غويتاي مسن قدسات قالات كالخو كن بلو نخل انت زي كوي نغن غويتاي كاباخا رحيقنا مقد معلتي خيدلخو نقالكا كنبوي كالكون رحيق يلخو نبيتكا رحيق يلخو نمستيرات كاون رحيق يلخو إلنا أوضت أكون بزي كون شعو بنسحة نبغيتها كنملس بخمس عينات هالنببة نقولك أنا عندام أنا كنلا ممد نقائل زبالو حوها أبي الله زبالو زي نعنا مقانو كنستمع أورو حوي أبي اللي نحن حتت
أبوينا دينا أبيلو سدرا بيتي أبيلو فتوتي أبيلو يعرقتي أبيلو متعابيتي أبيلو يحواتي أبيلو بقى إلنا زحتو زي personally نوانا خنمصو كنجمر كنكأل لنا بزي عينت النببة بزي عينت منفساونة اندحر عبيت جميرنا بحكي أبي هوتنا بزح لوطي كنمص نخيرنا سلازي بفقر السدرا بيت مرأي كنجمرنا مالتي بزعبة حواتنا كنحسب كنجمرنا بزعبة هيوتنا كنحسب نخلينا بزعبة بزحت كنحسب نخلينا بزعبة هلو كنتات بيت كريستياننا كنحسب نخلينا سلازي نزا أرستزيا نزا رابعيت المدمدم سلست نتبتات تقيسة تمرتي أبزي كزازمهم بار سلست قدستي أبزيهم كريم زدلخو حدا تاريخ فترة عالم ب نعنا نعي كم زوكلنا بالكاس كمرأي كن الله مامدو تاريخ فترة عالم مالت بزعبة تاريخ فترة عالم كما يتلنا بزعبة أوريزة فترتنا نملس زلنا أوريزة فترة كنا كم مجمرتها فترات جميرو كم يزبله كم زنبرة اسك بزعبة زي حدا نجر مصنعتي كنجبر نوسن بزعبة فترتنا عالم أما صحف قدس الله أفات أرانا كميلو تفتيرنا ودسب كميلو مسيو انتايلو خوينو انتاي مسجبره وديقو كميلو نيرو بزعبازي تاريخ فترة عالم كن حاسب نخيلنا اتخالاي كن حسبو زدلي ابز خلاي درجة زخا تاريخ مروصات حزب املاخ دق اسرائيل كمي بزعبازي تاريخ زي مستنتان توم مروصات حزبي يلو صوعم اغزابير بزعبا دق اسرائيل كمي ابز تاريخ مصحف قدس تصحيفهم الله كمي زبله حالفهم كمي نيرو تهوت نتي هوت ناتنا نممحياش فلطتنا نمبراخ اب كريستياناوي هيوتنا خا نمعباي زمصيو اقداسي اصانانا عايخا سالساين ناي موداتا تاريخ لدت كريستوس ويكاتي سغاوي نبلو زلنا انكارينيت وي انكارينيشن نا يسوع كريستوس مسمصخا از كريستنا مصيلو سلازي ابزي كمي يلو حليفو بزعبا منفس قدوس ناب حواريات زوردلو بيت كريستيان ابزي لدت الى تبعلو بعلم منفس قدوس الى تبعلو منفس قدوس حواريات زوردلهم معالتي بزي معالتي زي بيت كريستيان كم تمسرتت كريستنا خمزيلو كم تسفحفه بزعبا نجر مدحاتنا مدحنا بزعبا زي حجي اب كريستيان او هيوتنا انداتنا مستزلنا فلطتن مستنا بيت كريستياننا تاريخن مس كله እንዳጓና ዘብና ንነገረ ድሕነትና بسفحو كثريو بفلايتهم من اسيات ابزي يعدم الله ስለዚህ ክርስትና አይዲዮሎጂ አይኮነን philosophical theory ወና አይኮነን እንታይ ዳ ክርስትና historical phase ወይካ historical religion ኢሎም ይገልጽዎ ብዙሓት ሊቃውንቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ኣብዚ ቅጽል ካብዚ ተበጊስና ننجر دحنتنا زحجز مصحف قدوس أفلطنا زحجز توسخي كجبره كم ندبلنا أبتي كالوت مهرات ناي نجر دحنة تتحازو كنقصلنا كم فقد أملاخ صنيلكم سل سمعكم مني أبتجبروا صلوت إجابير صنيلو يسمعكم نبزحات نبرخت كخون تسفى يجبر سجاجو يتنان مدحنينان يسوع كريستوس فقر أملاخ حبرة منفس قدوس مساين مساخاتكم مني خن سلام كونوا لين